ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
చేయించబోతున్నారు. దయచేసి అందరూ వారు చెప్పే విధంగా పలుకుదాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణోత్సవానికి కానీ పేరు నమోదించినటువంటి గృహస్థులు మరియు ప్రత్యక్ష మాధ్యమంలో వీక్షిస్తున్నటువంటి గృహస్థులు వారి వారి ఇష్టదైవాన్ని మనసులో స్మరించుకుంటూ ఇప్పుడు చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని తిరిగి చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద 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 అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీడా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు.
नेत्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरे श्रीनिवास अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डं इदमापस्वा शोधमा शांता शांतमा शुभा शोधमा पोदा बोधमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमा मदां तरसाः पोदा ब्रह्म पवित्रेण पोदा सूर्य सरस्वती आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यवः प्राणावाप पजवापो नमा भवद्वाप सम्राडाप विराडाप सुराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो जयविश्वापो सत्यमाप सर्वादेवतापो बोद्भव स्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गासिद्धनावाहयामि एतेषु तम्बरणे सहस्रं विज्ञापादाविदाः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रशताद विष्णुरिष्य देवां चन्द्रमदस्वस्य वरुणमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि हरस्मृतमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एतत्प्रदस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीप अलङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थं क्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्माणिर्ज्ञानसमाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दर्बाहुं चकिरक्कसौनितं ज्याप्तिं सङ्केतं शुभफलत्वानं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाखमुच्येते आग्नेयस्वादिदामेत्वाशीदात्तं यतोत्सम्भोः वैराजन्देषु तन्निधत्तां रश्यां दिशाबुधानामनादिः यामे स्थान् दातों भूपद्माकारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुत्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृत राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यनुभासिता कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणां पुष्टविज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सर्वभारस्य विश्वक्सेन सभुजनं भगवद्विरग्नादः पुण्यपुण्यां वाचीष्येवं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इतेह शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवामन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामि इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानस्य देवतं समूढमस्वांसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि विश्रेतो वृदानि विश्वसि इन्द्रस्येज्जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पृच्छन् सूर्यः दिवि वचक्षणा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्द्रवागं तत्समिन्दति विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तिरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रेगं सदे द्रविणोदा वीरविदेशण्णो द्रविणोधारास्तदे घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वीतोपविशं यदा वै सूर्यविदेति नक्षत्रनेति अवतत्सूर्य गच्छेति यत्तद्धन्यं पश्येति तादृग्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यवकृते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निरपरिवेशनाश्रवोत्तन्त्रं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां ब्रवन्तो ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति नेन्द्रोर्धस्वास्त्र पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निरपरिवेशनाश्रवोत्तन्त्रं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्या स्वाव्येनं संसद्यां तन्देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावध्यन्तः शतञ्जीवं सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निरपरिवेशनाश्रवोत्तन्त्रं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मवृद्धिं भ्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टां योभोस्तान ऊर्जेदादनां हेरणाय चक्षे योपस्पदमार्धस्तस्य पादेतेनः उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णास्य पावकाजाः जातः कस्यवजास्न्द्रः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तानापस्यकुस्यो न भवन्तु पवमानस्वज्नः पवित्रेण विदर्शिनिः यपोदासम्नातमा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कृत्वागतं वृणु येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यां हिरण्यं तेन ब्रह्मविदा वयं भूतं ब्रह्म मुनिमहे इन्द्रसुनिधि सहमाम्नातु
सोमस्वस्त्यावृण समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिपुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातवेषिणं शन्नोऽस्तु दपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्तिदेवार्तिजा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिश्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशिग्रहा पशुवा मार्जयन्तां दीच्यां दिश्या भोषधयो वनस्पतयः मार्जयन्तां ऊर्ध्वाजां यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवः स्वदे प्रियाणि यस्मान् त्वा विश्वानमिवभानः यत्ते महे प्रसन्नो शस्त्रच्छन्ने दत्तपदे शङ्करदुष्पदे वास्तवः स्वदे शग्मया संसदाते सक्षेमे शरण्यागातमत्याः आवक्षयमुदयोग्ये वृन्नो यूयं पातस्तस्तविस्वानः अभिवः वास्तवः स्वदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतं हि यान् आत्मा गुहायानि तस्यन्तः तमः कदं वस्तुति वीतशोको धातप्रदादान् महिमानमीशं वरुणान्मा सक्षरान्मा पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मा सक्षरान्मा यथा भासा गुराभार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वरुणान्मा सक्षरान्मा शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಸ್ತುಮೇ ಮನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡು ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಚಿತಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹದ್ದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಯಾರಾದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವುದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರದ ಈ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಥವಾ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮಾನಸಯ ಪಾವಕಾಃ ಷಣ್ಣೋಧತ್ತಾಂತಸೋರ್ಜತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಭರಿಕ್ರೀಂ ತೇಂ ತಾಯ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ ತ್ರಿಸರ್ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಇದಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಇದಮಾಜ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋಃ ವೇದಾಮಿಶ್ವನಾಭಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇದೇನ ರಮಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಾಂ ಸರ್ವದಾತನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾಃ ಪೃಥಿವೀ ಚೇತನಃ
ಸ್ವಸ್ತೆಯೇ ವಾಯುಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತೆ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸರಗ್ನಿಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ದೇವಾಃ ವಂತ್ರಿಭುವಃ ಸ್ವಸ್ತೆ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ವಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪಥ್ಯರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿರೇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ಇದೇ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮುನಿಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಸಾಮಿವ ಪಣಥತಾಘ್ನತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತೆ ನಂತಾರ್ಕ್ಷಮೃಷ್ಟನೇಮಿ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಯುಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಘ್ನಮಿಂದ್ರ ಸಗಂ ಸಮತ್ಸೋ ಬೃಹದ್ದಿಸೋ ನಾಮ ವಾರು ಹೇಮ ಅಂಹೋಂ ಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಜಯಂಜ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾಕ್ಷಂ ಪ್ರೇತವಾಣಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ಸಂ ಬಾಧೆ ಶುಭಯನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗಂ ಶುಭಂ. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜನನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷನನ್ನು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅನಂತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ. ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಯಚ್ಯುತೋ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಸಾದಕೃತು. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಇದೋ ಈಗ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಓಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅವರೀರುವರು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಾಗಲಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಸ್ತುತ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಇವರೀರ್ವರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥವರಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ನಂತರ ಗೋದಾದೇವಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀದೇವಿ. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ತಾನೇ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಹಾಗೆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡುವಂಥವರಾಗಲಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಉತ್ಸವ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಲುಮಾನವ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರಧಿಯಾ ಸತತಂ ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವ ಗುರುರ್ ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ ಪಿತೃಮಾತೃಗತಿ. ಇದು ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹೇ ಅಗ್ನಿದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ವೃಣೀಮಹೇ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೇನುಗಂ ಸೋಮರುಂತಮಾನ ಸೋಮೋ ವೀರಂಕರ್ಮಣಂ ಧಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ತ್ರಿಗಂ ಸಭೇಂ ತ್ರಿಸ್ರಣಂ ನಿರ್ದಾತಸ್ಮೈ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯೇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃತ್ಯತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವೃತ್ಯತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಪವಿತ್ರೇಸ್ತು ವೈಷ್ಣವ್ಯೇಸ್ತು ಯಜ್ಞೇಸ್ತು ವಾಯುಭೂತೇಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಸಾ ಭೂತೇಸ್ತು ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಾವನೇಸ್ತು ಪರಸಸ್ಯ ಪವಿತ್ರೇಸ್ತು ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿತೋಪನಾ ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಸೋತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಸರಸ್ವರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ರೆ ಭೋಗ್ರೆ ಭೋಗ್ರೆ ಯಜ್ಞಂ ನೇತಾಗ್ರೆ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ದತ್ತೈಷ್ಮಾನಿಂದ್ರವಣತ್ತೂರ್ಯಯೂಜಮನೀಂದ್ರವಣಿಧ್ವಮೃತತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷದಾಸ್ತ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಸ್ತೋ ದತ್ತಾಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ಉತ್ತರತೋ ದೇಹಿ ಚೈರಿಂಜನ್ಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಸ್ತೋ ದತ್ತಾಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ಭೋಸಿ ಶ್ರುತಾಸಿ ಘೃತಾಸಿ ಧ್ರುವಾಸಿ ತಾರಣಾಸಿ ವನಸ್ತುತ ದೇವೇಭ್ಯ ಸುಂದಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಣೇಶ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನವಾತಮಿಚ್ಛಾ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಬುದ್ಧತ್ತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಸೋಮಾಪ ಪ್ರಣೇಶ್ಯಾಮಿ ಯಜಮಾನವಾತಮಿಚ್ಛಾ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಬುದ್ಧತ್ತನ್ನಾಗಸ್ತೇಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಧಾಮಿತ್ರಲಗಸ್ತತ್ರಿವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾಂಸದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರಣಯ ಕೋ ವಪ್ರಣೇತು ಸ ಪ್ರಣಯತ್ವಾಪೋ ದೇವಿ ಪ್ರಣಯಾನಿ ಯಜ್ಞಗಂ ಸಗಂ ಸಾಧಯಂತನಃ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರದೋ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ್ ತಿಥ್ಯೇನ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಾಹಯಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಮಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಮಗ್ನಿಮಾವಾಹಯಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಮಗ್ನಿ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾತಿಮಾವಾಹಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾವಾಹಯಂ ಇಂದ್ರಮಾವಾಹಯಂ ಸೋನಾವಾಹಯಂ ಮರ್ತಮಾವಾಹಯಂ ರುದ್ರಾಣಾವಾಹಯಾಮಿ ಅಪೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಂ ಮಿತ್ರಮಾವಾಹಯಂ ವರುಣಮಾವಾಹಯಂ ಆದಿತ್ಯಾನಾವಾಹಯಂ ಅಶ್ವಿನಾಮಾವಾಹಯಂ ಭೂಷಣಮಾವಾಹಯಂ ಕಕ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಕಕ್ಷ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಔಪಾಸನ ಯಜ್ಞಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವಾನ್ ದೇವಾನಾವಾಹಯಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾವಾಹಯಾಮಿ ಆಜ್ಯವಾಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಷ್ಠನಪಾಂ ಇಂದ್ರಾಷ್ಠನಪಾಂ ಅಗ್ನೇಷ್ಠನಪಾಂ ಸಮಾಷ್ಠನಪಾಂ ಅಗ್ನೇಷ್ಠನಪಾಂ ಸಮಾಷ್ಠನಪಾಮಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಾಭ್ಯಾಂಜಷ್ಠನಪಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಷ್ಠನಪಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಷ್ಠನಪಾಂ ಇಂದ್ರಾಷ್ಠನಪಾಂ ಸುಭ್ಯೋಷ್ಠನಪಾಂ ರುದ್ರಷ್ಠನಪಾಮಿ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಜ್ಯಷ್ಠನಪಾಮಿ ಅಪೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇಷ್ಠನಪಾಂ ಮಿತ್ರಾಷ್ಠನಪಾಂ ವರುಣಾಷ್ಠನಪಾಂ ಆದಿತ್ಯಭ್ಯೋಷ್ಠನಪಾಮಿ ಸುಭ್ಯಾಷ್ಠನಪಾಮಿ पूष्णेष्ठनपामि कक्षाष्ठनपामि यक्षद सोमाष्ठनपामि औपासनयज्ञाष्ठनपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनपामि आद्यं त्रिपतिश्रियामि चरं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि सवितस्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्तर्दमृक्षो अन्तर्दारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्वै स्वाम्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वै स्वाहा वाक्पतिस्वापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वै स्वाहा देवस्त्वा सवितापना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्वै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षताम् आज्ञान् चिरुभिः
अक्षता च जरिभिरिमामे गिष्टयादेन सन्त्वेका च शतं सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अपराध क्षेमामे निष्ठगादेन सन्तु वरुणान्मः वायुवेन्मः कुबेरान्मः ईशानान्मः ब्रह्मणेन्मः सोमान्मः अग्नेन्मः जातवेसेन्मः सोसेन्मः वरप्रसेन्मः पंक्तिरासेन्मः विसर्पणेन्मः वैश्वानरान्मः अग्निपुरुषान्मः अयतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया अयन्त्येत्मा आत्मा जातवेदस्य नेतस्य वधेजयद्वधेजास्मान् प्रजापशुद्धमहोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् नवभाषणाण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आदास्ये अधस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा सिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य त्रिंसावित्रा गृहीत्वा व्याजज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा अयतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितप्रासावीः ओं भूः अतिपुराक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघारभमान्ते सर्वद्रव्यातृणात् प्रायश्चात्नोतो देवादिवैष्णुं होष्ये तेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओं मतो देवावन्तर्दविष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं सरे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्याधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतोः वृदान् विश्वसेन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्सूर्यः दिवीवचक्षरादग् स्वाहा तद्यप्रासो पुण्यमोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा एतेन मुगस्थाः नमतेन मुगस्थाः सरस्तेन मुगस्थाः देवसवितप्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే శుభ సుత్తైవ కామ్యస్య తృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగృహే ఘృణాహి ఘృతవతి సవితరాధిపత్యై పయస్సు నిరంతరాశానోస్తు ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్నిఘోరాశేషానా సాధోయామనోతాః బృహస్పతిర్మాతరిశ్రోతవాయుస్సంధవానా వాతాధినో గృణन्तు ఇష్టంబో దివో వరుణః పృథివ్యాశేషానాం జగతో విష్ణుపత్నీ శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మణి హిరమ్యేణ సూత్రితం తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే విఘ్నసే నమః శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోలసంకులం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్యా పరివిశక్త్యా అభ్రేయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవ ప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుద్యవర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పిదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సాగసాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళే సహ్యదృక్తమదృక్తవద్వింధ్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకింపురుషహారేరావతభద్రాశ్వకేతుకమాలకర్మణకుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 షట్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ ఏదక్షిణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామాత్ సంఘాతపకాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య చలైశ్వర్యమండలపర్యంతం కృతరాశేర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతలాపురుషక్రమేణ సర్వదా శుభసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యామశాంతమనువాజపేయ శతకథ పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహవాంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపరోణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాది విద్దివ్యవశిష్టాదియుక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీరద బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షీయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవాంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే
ಆಂಗೇರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಿಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರಯ ಕರ್ಮಣೋ ಖ್ಯಾತಿವಶಾದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಳೆ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೇರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾಗಣ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೇರ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯಜೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸು ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವನಾಪ್ನವಾನೌರು ಐದಲ ಪಂಚಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮ್ಯಾಂ ಭೃಗ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಧರ್ಮಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯವ ಅವತ್ಸಾರ ನೈಧ್ರವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯಾಂ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತೀಃ ಕನ್ಯಾದಾನಸಮುಹೂರ್ತೋऽಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋऽಸ್ತು. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿವೇದಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ಯಜಮಾನನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 21 ತಲೆಮಾರಿನ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ತಲೆಮಾರು ಹಿಂದಿನದ್ದು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನರಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಮುಂದಿನ 10 ತಲೆಮಾರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು, ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಭಕ್ತದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಶ್ರಿಯ ಜಾತ ಶ್ರಿಯ ನಿರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ತ್ರಿದರ್ಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತಮಾಜನ್ ಭವನ್ ಸತ್ಯ ಸ್ಮೃತಾಂ ತದ್ರೌ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತೆ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಮುಖಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥಾ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸುಮಂಗಳೀರ್ಯಂ ಮಧೋರಿಮಾಗಂ ಸಮೇತ ಭಕ್ತದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮತ್ವೈ ದತ್ತಾಯಾಧಾಸ್ತಂ ವಿಪರೇತನ ಮೇದಿನಿ ದೇವಿ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದು ಸುಧಾ ದೇವಿ ವಾಸವೀ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಸರ್ವೋತ್ತರಂಚಕ್ಷುರ್ಮಣಃ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸಮೂರ್ತೋಸ್ತೆ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. కరి అన్యోన్యము చూడరే, ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే, సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు. ఓ కరి అన్యోన్యము చూడరే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు, కలువల కన్నుల కడుజూచే. చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా, చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా, జలజాక్షంబుల సతియును జూచే.
జలజాచంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు తత్వన్నోగ్నేమో భవతి నేతృశ్వాసవ్యష్టౌ అవయక్షుణాభరణగమ్రాణో విహిమ్డిగం సహోనేధి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాహిత హయాసన్ హవ్యమూషే యానో దేహి వేషజగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వ స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేర్నమగ్రస్థాః హనుమతేర్నమగ్రస్థాః సరస్తేర్నమగ్రస్థాః దేవసవితః ప్రాసాభీః ఓం భూః అద్య పురోక్తేంగుణవిశేషమిష్టాయామస్యాం శ్రుతౌ శ్రీమదాజ్ఞావత్కేంద్రముశ్రీనారాయణం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంగం రాజహోమం హోష్యే ఐతేర్మనిస్వ హనుమతేర్మనిస్వ సరస్తేర్మనిస్వ దేవసవితః ప్రసువ ఇమాం రాజాంతి ఆర్జమభిగార్య ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాజ్ఞాతయో మస్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోరోహిదేనాగుంసేనో తర్జన్యస్య సుష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషాః ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగుంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా వయం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషాః ఇమాం రాజానోపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యవబ్రోదే అగ్నౌ లాజానోబంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోహిదేనాగుంసేనోత్తర్జన్యస్య సుష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్వయా వజం ధారావదన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషాః ఓం భూస్వః ఓం భూస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భువస్వః ఐతేర్నమగ్రస్థాః హనుమతేర్నమగ్రస్థాః సరస్తేర్నమగ్రస్థాః దేవసవితః ప్రాసాభీః ఓం భూః అతిపురోక్తేష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంగం లాజహోమాంతే సర్వంతర్యాతన్నాత్ ప్రాయస్తాత్ సమతో దేవాయ వైష్ణవం హోష్యే ఐతేర్మన్యస్వ హనుమతేర్మన్యస్వ సరస్తేర్మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసవ ఓం మతో దేవాః వంతనతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రేధాని దేవనం సమూఢమస్వాగం శ్రే స్వాహ త్రీణి పదాబ్జక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యేతోః వృధాని వసుసే ఇంద్రస్యేజ్జసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యన్ సూర్యः దివీవ చక్షురాదగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో పుణ్యవోజార్ధవాగం దత్సవిందతే విష్ణోర్జత్రమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం స్వస్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేర్నమగ్రస్థాః హనుమతేర్నమగ్రస్థాః సరస్తేర్నమగ్రస్థాః దేవసవితః ప్రాసాభీః ఓం భూః అతిపురోక్తేష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికవత్సకర్మాంగం కర్మసాఫలసిద్ధం పురిష్టాతంత్రం కరిష్యే ఐతేర్మన్యస్వ హనుమతేర్మన్యస్వ సరస్తేర్మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసవ
यतस्य कर्मणोत्तिरिदं विद्यानं महाग्रम अग्निस्य सृष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वधातेनां कामान् समत्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नपदे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानादृष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनोमिन्दाभूदग्निस्तत्तनरः जातवेदावचक्षे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्म्याश्वायुवं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा भेजन्दृष्टैः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमत्यनोक्तञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनं यज्ञः पर्वान् प्रणेत कल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानाग्निसामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनं यज्ञः पर्वान् प्रणेत कल्पयन् स्वाहा कृता देवान् स्वाहा स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षोरिष्टिमि स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा यतीन्द्रो बीजमुनो दूर्ध्वद्रोहतः अग्निर्वेदो दुष्ट्याः ष्टकुदेवेभ्यः इन्द्राज्ये हविषागतेन स्वाहा यधोः शेषधीमहि स्वाहा सविदस्य तेजोस्तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने सविद सप्तैः सप्तश सप्तमप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्ति सप्तयोनिरावरुणस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं देवर्भुक्तं पतिभुक्तं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्य भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधि वनस्पतिगन्धर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषावतेन समादित्यैर्वशुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्ताम् दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने सविद सप्तैः सप्तश सप्तामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृणस्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो बुधेस्त्रिपदो ब्रह्माद्या स्त्रिप्यन्तां मोषसे वनस्पतिगन्धर्वास्य तिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्ततिप्यन्ताम् ऐतेनमग्रस्थाः नमतेनमग्रस्थाः सरस्तेनमग्रस्थाः देवसहितप्रासावीः पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यजो क्षमामि देवार्तिरा मार्जयन्तां दक्षिणायां दिस्मतः पितरा मार्जयन्तां भृजाः मार्जयन्तां दक्षिणतः पदेपनया उत्तरतः पदेपनया पश्चिमतः पदेपनया दक्षिणतः विष्णु समसि पश्चिमतः विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति హలో మామయ్య ఏం లేదు మామయ్య आप्यायन्त्वामाभूः కల్పన మొబైల్ మళ్ళీ కొన్ని పాత్రలు తీసుకొని రెడీగా ఉండడానికి చెప్పండి నేను వచ్చి పిలుచుకొని పోతాను आप्यायन्त्वामाभूषधेयमृतां वृषधेश्च दिवं गच्छततो नवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्धन्तां देवसदनं शुद्धन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं तद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय सदञ्च वर्षसे त्र्यायुषम् भूतस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय वर्षे त्र्यायुषं आपोहिष्टामयोभोस्तानुभूतिदादर विशतिरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्याय जन्मथा आपो जन्मधाजनः प्रजामय अग्निस्तेजो दातमय मेधामय प्रजा मयेन्द्रियन्द्रियं ददातु मय मेधामय प्रजामय दातु
कायेन वाचा मृषेन्द्रिर्वारुद्यात्मना सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः, सोमाय नमः, यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः, आज्योभारं निवेदयामि, गुडभारं निवेदयामि। सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಘಟ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬೆಂಬುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉತ್ಸವ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ. ಅಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾವೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡ ಮಂಡನಂ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದಂತೆ. ಅಂತಹ ಅನಂತವಾದ ಫಲವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಸಹಸ್ರ ಗುಣಮುತ್ಸೃಷ್ಟು ಮಾದತ್ತೇ ಹಿ ರಸಂರವಿಹಿ. ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸಹಸ್ರಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅನ್ನುವುದರ ಮುಖಾಂತರ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಅನಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು ಆನಂದದಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో. ఓ